नमस्कार वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल। पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपको स्वागत। आज बड़ खबर आसतु देश विदेश खबर पर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य अत्यंत सकारात्मक संपर्क रही एवं से माने साक्षात करेंगे बोली जड़े वरिष्ठ स्टेट डिपार्टमेंट अधिकारी कहते। परवर्ती क्वाड शिखर सम्मेलन पर योजना चली जहाँ यही वर्ष शेष कि 2026 आरंभ में हेब बोली आशा करा। परवर्ती खबर, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया बुधवार जैविक उत्पाद पर एक पारस्परिक चिह्नट व्यवस्था स्वाक्षर कर जहाँ वाणिज्य को वृद्धि करने एवं उभय देशर चाषी एवं रप्तानिकारी नूतन रास्ता खोलने आशा करा। परवर्ती खबर, बांग्लादेशर अंतरीण सरकार मुख्य परामर्शदाता मोहम्मद यूनुस न्यूयॉर्क रे जातिसंघ साधारण परिषद अवसर में पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सह एक बैठक कर। मुख्य परामर्शदाता प्रेस सचिव शफिकुल आलामकर अनुजाई बुधवार यही बैठक पाकिस्तान एवं बांग्लादेश मध्य वाणिज्य एवं अर्थनैतिक संपर्क पर केंद्रित थिला। परवर्ती खबर, यूक्रेन रे वायु एवं स्थल युद्ध जारी रहता बेले मस्को कीव्र पश्चिम मित्र मानकर उपरे चाप वृद्धि करुछि। सेप्टेम्बर 10 तारिख प्रत्युषे पोलैंड रे रूसिया ड्रोन प्रवेश करथिला एवं किछि दिन परे रोमानिया रे अनुप्रवेश करथिला। तापरे सेप्टेम्बर 19 तारिख रे तीनोटी रूसिया लड़ुआ विमान एस्टोनियार आकाश सीमा उल्लंघन करथिला। परवर्ती खबर, सिंगापुर सिट्रियम ऑफशोर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड समग्र एशिया रे ऑफशोर क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने भारतर सर्वबृहत जहाज निर्माता एवं जहाज मरामतीकारी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सहित एक बुझामणा पत्र स्वाक्षर करिछि। यही सहभागिता एशिया रे कार्य करुवा ग्राहक मानक रक्षणाबेक्षण मरामती प्रकल्प उपर ध्यान देव। परवर्ती खबर, बुधवार दिन वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर भारत प्रशांत द्वीपपुंज सहयोग फोरम वैदेशिक मंत्री मानकर एक बैठक आयोजन करथिले जो स्वास्थ्य प्रजुक्तिविद्या एवं दक्षता निर्माण उपर गुरुत्व देथिबा एक लोककेन्द्रिक एजेंडा को पुनः निर्दिष्ट कर दैथिला। परवर्ती खबर, बीजेपी गुरुवार दिन प्रमुख निर्वाचन होबाकु थिबा राज्यगुड़िक पाई गुरुत्वपूर्ण नियुक्ति देछि जेउथिरे आगामी वर्ष पाई केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं भूपेन्द्र यादव को बिहार एवं पश्चिम बंगाल निर्वाचन प्रभारी भाव में नियुक्त कराइछि। दल तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचन पाई यार उपाध्यक्ष बैजयंत जय पंडा को दायित्व देछि जेउठारे यह एआईएडीएमके एक अंशीदार। परवर्ती खबर, भारतीय वायुसेना पाई 97टी हालुका युद्ध विमान MK-1A क्रय पाई प्रतिरक्षा मंत्रणालय गुरुवार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सहित 62,370 कोटी रु अधिक मूल्यर एक चुक्ति स्वाक्षर करिछि। परवर्ती खबर, भारतीय निर्वाचन कमिशन गुरुवार दिन गत 6 मास मध्य यार 30तम प्रमुख पदक्षेप घोषणा करिसेंति। निर्वाचन में पोस्टाल बैलेट गणना को आहरी सुव्यवस्थित करने एक नूतन निर्देशनामा प्रचलन करिसेंति। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दिन साउथ ब्लॉक रे प्रगति 49तम बैठकर अध्यक्षता करथिले जेउथिरे 15टी राज्य एवं केंद्रशासित अंचल गुड़िक 65,000 कोटी रु अधिक निवेश सहित 8टी प्रमुख भित्तिभूमि प्रकल्पर समीक्षा कराइथिला। समीक्षा कराइथिबा प्रकल्प गुड़िक खनि, रेल, जल संपद, शिल्प कॉरिडोर एवं
ଶକ୍ତି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କଭର କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ଇ ନିଲାମ 2025 ନିଲାମ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶ ସାରାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିବା 1300ରୁ ଅଧିକ ଅନନ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷର ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାକୃତି ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ରହିଛି, ଯାହା ଆସାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମେଘାଳୟ, ସିକିମ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। pmmementos.gov.in ରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ନିଲାମ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ସହିତ ଏହି ବିରଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଗୁଇନ୍ଦା ୟୁନିଟ୍ ଭାରତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଆନ୍ତଃ ଏଜେନ୍ସି ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର୍. ଗଭାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ହେଉଛି ବିବାଦ ସମାଧାନର ଏକ ବିକଳ୍ପ ରୂପ, ଯେଉଁଠାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରେ ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଦମପୁରରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଦମପୁରରେ ଏକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତୀକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଗୁରୁବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳକୁ ସମୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱିପ୍ରୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିମ ପ୍ରେମଜୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଦେଇ ସୀମିତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମେୟାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକାନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି, ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱିପ୍ରୋର ସର୍ଜାପୁର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଦେଇ ସାଧାରଣ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ, ଶାସନ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଦାଖରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କର ଅଣ-ସରକାରୀ ସଂଗଠନ NGO ଛାତ୍ରଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନର FCRA ଲାଇସେନ୍ସକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ କହିଛି ଯେ ଲାଦାଖ କର୍ମୀଙ୍କର ଅଣ-ଲାଭକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବାରମ୍ବାର ବିଦେଶୀ ପାଣ୍ଠି ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ଲଟ ଆବଣ୍ଟନ ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଆଜିଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 9 ମଧ୍ୟରେ 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଆବେଦନପତ୍ର। ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସରୁ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଆବେଦନପତ୍ର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ପ୍ଲଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲଟ ପିଛା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରାଶି 5,000 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଆବେଦନ ଥିଲେ ନିଲାମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୌରପାଳିକାରୁ ଦୈନିକ 2,000 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 25 ମେଗାୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।
जहाँ स्वच्छ शक्ति एवं स्थायी वर्ज्यवस्तु परिचालना प्रयास को वृद्धि करिवो। आसंतु खेल खबर पर नजर पकाइबा। आजिर खेल खबर, भारतीय स्पिन किंवदंती रविचंद्रन अश्विन BBL 15 पाई सिडनी थंडर सहित चुक्ति करी इतिहास सृष्टि करिसेंती। लीग आरंभ हेबा परठारु यह सबुठारु बड़ विदेशी चुक्तिनामा। रविचंद्रन अश्विन BBL रे खेलिबारे प्रथम भारतीय पुरुष क्रिकेटर होइछंती। दर्शक बंधु, भिडियोटी आपण मानक भल लगुले दयाकोरी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। धन्यवाद।